ଆଉ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ କଥା ବି ଟିକେ କହିଦେବେ ହେଲା ଯିବା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ, ଲାୟନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 2026 ନୂଆବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ शुभेच्छा। माँ भद्रकाली, प्रभु जगन्नाथ भद्रक समस्त आदिवासी को भल रखु, समस्ते सुख स्वच्छंद रुहतु, निरामय रुहतु। आउ भद्रक समस्त आदिवासी माने केमिति नवा वर्ष भल पालन करेंगे आमे मो तरफ भद्रकाली पाखरे प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि, समस्ते निरोग रुहतु, निरामय रुहतु। धन्यवाद।